now we have shift our this economic activity towards this high density apple cultivation. This is another major reason that why we are having scanty water in the springs that are available all over Kashmir Valley. تو یہ سارے انتھروپوجن کاز جو ہے ایک کمپلیکس شیپ میں جو ہے کلائمیٹ چینج کو جنم دیتے ہیں. یہاں پر یہ بہت لوگ آتے تھے, وہ کچھ کھاتے تھے اور یہیں پر پھینک دیتے تھے. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں کاشف اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو رابطہ کے ڈیجیٹل میڈیا ہینڈلز پہ. اینڈ آج میں آیا ہوں اچھبل, جو کہ ایک فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے کشمیر کی. لیکن یہاں کے آج مناظر جو ہے وہ کچھ الگ ہی ہے, کیونکہ آپ میرے پیچھے دیکھیں یہاں سے پانی بہت زیادہ بہتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی آج کچھ پانی یہاں نہیں ہے, پورا سوکھ گیا ہے, ساری ندیاں یہاں کی سوکھ گئی ہے. اور یہ جو پانی تھا یہ خالی اس گارڈن تک محدود نہیں رہتا تھا, بلکہ یہ ہزاروں ایکرز کے لیے جو ہے یہ اس اریگیشن لینڈ کے لیے بھی ہوتا تھا, اور لاکھوں لوگ یہ پانی پیتے بھی تھے, کیونکہ یہ پانی جو ہے گھروں میں بھی جاتا تھا, ایگریکلچرل سیکٹر میں بھی جاتا تھا. لیکن یہاں کے ہم لوگوں سے بھی اب بات کریں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ کیا اس سے پہلے یہ کبھی ہوا ہے کہ پورا جو گارڈن ہے وہ سوکھ گیا ہے, دیر از نو واٹر لیفٹ ان دس, اینڈ اس کے وجوہات کیا ہے, ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینس سے ہی زندگی کی سیکھ ملتی ہے. اس ٹائم میں اچھبل میں ہوں, آپ سب کو یہ معلوم ہے, اور یہاں کے ایک بزرگ انسان جن کو زندگی کا کافی تجربہ ہے, اور ان سے جانیں گے کہ اگر یہ 80 سال کے ہے, 60 سال کے ہے, کیا آج تک انہوں نے یہ حالت جو آج یہاں پر ہے اس ٹائم ہے, انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ ؤنۍتو گۄڈٕ پنُن ناو. مےٚ حظ چھُ ناو بشیر احمد ماگرے, بہٕ حظ چھُس روزان ییٚتی جوگی گونڈ اچھبل, تہٕ کیٛاہ وٲنٛس چھُو تۄہہِ؟ تقریٖباً حظ چھِ مےٚ وٕنکٮ۪ن 66 to 65. ٹھیٖک ٹھیٖک. تہٕ وٕنکٮ۪ن یُس ییٚتہِ ناگس آب گوٚو, کۄلہٕ گٔے خۄشک, تۄہہِ چھا زندگی منٛز زانٛہہ وٕچھمُت یہِ گژھان؟ یہِ نہ حظ وٕچھ نہٕ مےٚ زانٛہہ, یِمن 60 ؤرین منٛز وٕچھ نہٕ. یتھ حظ اوس آب تھوڑا کم گژھان, ونٛدس اوس تھوڑا کم گژھان, مگر یہن نہٕ یہِ حالت نہٕ کینٛہہ. آب اوس اَسہِ روزان چالوٗ, أسۍ ٲسۍ آب نِوان اصل پٲٹھۍ نلکو ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تہِ, تہٕ کۄلہٕ تہِ آسہٕ آسان جیلن. یہِ خۄدا اللہ تعالیٰ بچٲیِن, یۄس یہِ حالت چھِ یہِ چھِ آز گۄڈنِکۍ لٹہِ أسۍ وٕچھان. یہِ حالت چھِ, مگر اتھ منٛز چھِ أسۍ پانے ییٚتہِ, أسۍ چھِ ییٚتہِ تمام مُسلمان چھِ, ہیٚنٛدۍ بٲے چھِ, سِکھ چھِ, أسۍ آیہِ گۄنہو سۭتۍ سٲری چھِ أسۍ بٔرِتھ, بوٗزتھا. یہِ چھِ اَسہِ پننٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد سزا. وۄنۍ چھُس بہٕ تمامن یہِ ہسا یہِ گُزٲرِش کران زِ تِم پھٕٹتن, بٲری تعالیٰ ہس کٔرتن زارپار, سُے ییٚلہِ برکرم ییہِ تہٕ أسۍ گژھو آباد تہٕ آزاد. تُہۍ ؤنۍتو پنُن ناو سر, تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو بیٚیہِ کران؟ مےٚ چھُ امتیاز احمد شیخ ناو, بہٕ چھُس روزان جناب جوگی گونڈ, بہٕ چھُس کران بزنس حظ یہِ حظ یہِ. تو آپ یہیں رہتے ہیں اچھبل میں ہی, ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو کیا لگتا ہے آپ کو زندگی میں, آپ نے کبھی اسے پہلے دیکھا ہے یہ سینیریو یہاں پہ, اور اگر یہ ہوا کیا لگتا ہے آپ کو کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ نہ جناب, مےٚ چھِ 33 ؤری ایج لگ بگ, مےٚ تہِ وٕچھ نہٕ بچپن پٮ۪ٹھ زانٛہہ یہِ گژھان یتھ کینٛہہ, تِکیازِ یتھ اوس واریاہ آب آسان, یتھ منٛز اوس یتھ سیٖزنس منٛز واریاہ آب آسان حظ. بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ مطلب تُہۍ چھو پاے کیٛاہ, یتھ چھِ لگ بگ 18-19 گام یتھ ٲسۍ یتھ ناگس پٮ۪ٹھ حظ. یہِ آب اوس واریاہ صاف, خۄش اوس گژھان, مگر یتھ منٛز چھِ یہِ حظ یہِ بدقٕسمتی سان, أسۍ چھِ پانے ذمہٕ دار امِکۍ. اَسہِ کوٚر یہِ حظ یہِ, أسۍ چھِ مطلب ژھۄٹھ آسہِ اَسہِ, ڈسٹ بِن آسہِ اَسہِ, ژھٕنان چھِ کۄلن منٛز, کۄلہٕ پوٗرِ حظ. ییٚتٮ۪ن کۄلہٕ آسہٕ کانٛہہ, ییٚتہِ چھِ یپٲرۍ حظ ییٚتٮ۪ن چھُ منٛدر حظ اچھبل نِش, اپٲرۍ ٲس کۄلہٕ اکھ وسان حظ, سۄ ٲس لگ بگ نِیر اباوُٹ لگ بگ 40 فُٹ کھُلہٕ حظ. آب کوتاہ اوس آسان تتھ حظ, لۄکُٹ بچہٕ اوس کھوژان وسنس حظ, مگر یہِ کوٚر اَسہِ یہِ آب پانے ختم حظ. امیِکۍ ذمہٕ دار چھِ أسۍ, نِو جنریشن خٲطرٕ تھوٚو نہٕ اَسہِ کِہینۍ ٹوٹلی حظ. یِمو کٔر تُہۍ یہِ حظ یہِ, اتھ ترٲے ڈایپر چھِ تراوان حظ, سورُے ژھۄٹھ یُس گرِ چھُنہٕ اَسہِ بالکل, أسۍ چھِ مُنسپل یہِ حظ حدوٗدس منٛز یِوان, اَسہِ چھِ بالکل حظ ڈسٹ بِن تہِ چھِ اَسہِ چھِ گٲڑۍ یِوان, بالکل حظ باتھ روٗمن بدراو چھُنہ سُہ تہِ چھُ کۄلہِ منٛز وسان. یہِ ٲسۍ أسۍ ٲسۍ نہٕ برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ نلکہٕ ولکہٕ کِہینۍ, برونٛٹھ ٲسۍ یِہوے آب چٮ۪وان حظ. بالکل سانہِ ماجہِ بیٚنہِ ٲسۍ یِہوے آب پیارنس خٲطرٕ استعمال کران, سٲرسٕے خٲطرٕ اوس یہِ استعمال گژھان, مگر یہِ کوٚر اَسہِ پانے ختم یہِ آب حظ. اس ٹائم میرے ساتھ ایک ینگ نوجوان ہے, بچے ہے, جو کہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے, آگے فیوچر آنے والی جنریشن ہے. ان سے ہم بات کریں گے, ان کا کہنا کیا ہے. ابھی یہ چھوٹے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان کے دل میں ہوگا, کیونکہ ان نے بھی سنا ہوگا اپنے فادر گرینڈ فادر سے یہ گارڈن کتنے بیوٹیفل ہوا کرتا تھا. ہاں بیٹا, آپ کا نام؟ محمد ضیافت علی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4th. تو آپ اس گارڈن میں آتے تھے؟
यस सर। तो क्या सुना था आपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से, ये गार्डन कैसा हुआ करता था, क्योंकि इस टाइम इसका सीन कुछ अलग सा है? मैंने अपने फादर और ग्रैंडफादर से सुना था कि ये बहुत खूबसूरत गार्डन था आज, बेटा आपको क्या लगता है कि पानी क्यों चला गया, अगर मैं आपसे पूछूं? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लोग, यहाँ पर जब मैं समर्स में आता था यहाँ पर ये बहुत लोग आते थे, वो कुछ खाते थे और यहीं पर फेंक देते थे, पानी में फेंक देते थे, उसी से ये गंदा हो गया और हो गया बंद। देखिए माशाल्लाह आपकी जो सोच है, तो आपका कहना है हम बहुत इनडिसिप्लिन लोग हैं, यस सर। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का हमें पानी की ज़रूरत होती है, पीने के लिए भी होता है, बाथरूम के लिए भी होता है, नहाने के लिए भी होता है, बहुत कामों के लिए चाहिए पानी, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये वो जगह है कशिर पॉइंट वन भी, यूसुफ ना यहीं से पानी निकलता था अंदर से, जमीन से, और ये जो पानी है ये हजारों और लाखों घरों में जाता था, और ये पानी पिया भी जाता था, और ये पानी नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये पानी जो है हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, वहाँ भी ये पानी पहुँचता था। लेकिन मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, इंसान परेशान भी हो जाता है कि आगे वाले टाइम में क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कहाँ होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन कहाँ होगी। इस टाइम मेरे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग के प्रोफेसर है डॉक्टर रफ़ी रमज़ान, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से है। इनसे हम जानेंगे कि साइंटिफिकली अगर बात करेंगे तो ये नदी नाले जो है ये खुश्क हो गए, स्पेशली अच्छाबल का गार्डन है, तो इसका क्या रीजंस है। सर वेलकम टू रेडियो राब्ता फर्स्ट। ओके, थैंक यू सर, जैसे आपको भी पता होगा, मीडिया में आपने भी देखा होगा, फेसबुक पे जो अच्छाबल का हमारा फेमस गार्डन मुगल गार्डन है वो पूरा सूख चुका है, पानी वानी पूरा सूख चुका है। सर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? असल में इंसान की खुदगर्जी जो है और किसी हद तक नेचर का भी रोल है, ये चीज़ों को बड़ा टॉपसी टर्वी जो है अपसाइड डाउन करने में इन दोनों जो है एजेंसीज़ का रोल है। तो जहाँ तक नेचर की बात है, नेचर में कुछ नेचुरल प्रोसेस से, एक्टिविटीज़ से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, तो जिनकी वजह से जो इनकमिंग रेडिएशन आती है इससे जो है सन से, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। तो उनका जो है ट्रैप, मतलब वो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैप हो जाती हैं जब वो यहाँ आती है, जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे वाटर वेपर की कंसंट्रेशन हो। तो ये तो, या उसके अलावा वॉल्केनिक एरप्शन से भी जो है कुछ गैसेस निकलती हैं, तो जिनकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हो जाते हैं और बाद में क्लाइमेट में जो है परेशानी आ जाती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं, तो जिसका नाम हम देते हैं क्लाइमेट चेंज, उस फिनोमिनन का। इसी तरह जहाँ तक एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की बात है या मैन मेड कॉजेज़ की बात है, इंसान की अगर देखें 1901 से लेके आज तक तो पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अगर आप इस टाइम देखिए 2024 की जहाँ तक बात है, 2024 की, तो करीब करीब पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है लगभग 8 बिलियन। हिंदुस्तान की जहाँ तक आबादी की बात है, लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है। तो इसी तरह जब ग्लोब की पॉपुलेशन बढ़ी, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी, कश्मीर की पॉपुलेशन भी बढ़ गई। जब ये पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये अपनी सहूलियात ढूंढती है, और अपनी सहूलियात में सबसे पहली बात ये है कि ये जो व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, और जब व्हीकल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं भाई, तो उससे ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं और ये एनर्जी ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। और उसके बाद जो है अपने सेटलमेंट्स के लिए भी जो है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी जो है लोग सोचते हैं, तो लैंड यूज़ चेंज भी होता है सेटलमेंट्स की वजह से, है ना। जब लैंड यूज़ चेंज हुआ, पोल्यूशन हुआ, ग्रीन हाउस गैस का एडिशन हुआ, उसके बाद इनके एक्टिविटी से सिल्टेशन होता है और यूट्रोफिकेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन का फिनोमेना सामने आ जाता है। तो ये सारे एंथ्रोपोजेनिक कॉज जो है एक कॉम्प्लेक्स शेप में जो है क्लाइमेट चेंज को जन्म देते हैं। What are the major reasons behind this climate change? The major reason is mountainous areas of the Kashmir. They receive good amount of the snowfall during winter time. So this snowfall, it plays very important role in the overall global energy balance. So there's one process that is called the albedo, the reflected portion of this insolation that goes back to the space.
the energy that is coming from the sun, when it strikes with the this snow cover, it goes back. So this year we have received scanty amount of the snowfall in the mountainous areas. As a result of that, automatically the temperature has increased. So obviously this precipitation, it has also gone down. So this is one of the main reason that why we are experiencing warm conditions in the Kashmir Valley even during winter time. Second important reason that has been triggered by this climate change is the shift in the land use. अगर हम देखेंगे previously this Anantnag district, it was known for the paddy cultivation. Now we have seen a trend from last 5 or 7 years that we are converting the this paddy cultivation towards the high density apple plantation. So paddy cultivation requires more water. So when we put more water into the field, there is a necessity for the paddy cultivation. It at the same time it enriches the groundwater. So now we have shift our this economic activity towards this high density apple cultivation. So that requires lesser amount of the this irrigation. So this is another major reason that why we are having scanty water in the springs that are available all over Kashmir Valley, not only in the district Anantnag. So one of the main concern right now is, cars we have, vehicles we have, they release carbon monoxide and it depletes ozone layer. Sir, being the expert of this subject, what will you recommend to those people? Because when we have to go just 3-4 steps away from our home, we take our vehicles to visit that place. What will be your suggestion, and how painful will it be for the coming generation when we'll use too much vehicles? Ozone layer will deplete and it will be very harmful for our coming generations. The number of the vehicles, it has dramatically increased in the Kashmir Valley. So as a result of that, we see when this transportation, when the number of transportation vehicles, it is increasing in any region, also in the Kashmir Valley, they release greenhouse gases. Like methane, carbon dioxide, and this carbon monoxide as well. So they trap this insolation which is coming from the sun, and it makes our earth warmer. So our this water resource, it is actually coming from the glaciers. When there is an increase in the greenhouse gases, obviously we are facing the global warming. So our earth is becoming warm. So as a result of that, glaciers are melting. So this year we have not received even the normal level of the precipitation. So because of that reason, water bodies, they are drying up. Even if water is available somewhere, it is in the least quantity. And another major reason is that the extraction of the groundwater. We extract a lot of groundwater in the rural areas for drinking purpose, for washing, or for the irrigation purpose as well. So wherever this groundwater comes out, normally in any part of the land, we call that a spring. So when there is extraction of the water in the form of the wells or in the form of this these tube wells, so that decrease the level of the groundwater. And the question that you asked about this behavior of the people, we are more prone to use the vehicles. Even if we have to buy the bread, we take our vehicle, either a car or the bike. So this is a bad habit. It impacts our environment. So we need to change our behavior. We need to change our mindset. We need to introduce new kind of this transportation method or transportation system in the Kashmir Valley, like this electric vehicles. That is one of the options that could help us to curb this menace of the climate change, because we are being negatively impacted by the climate change. Thank you.